हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानंदं बलराम नमो नमः। बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे कड़ी जुगरे अष्टांग योग साधना करिवार सहज उपाय कौन एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना आम कहू कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही अच्युतानंद महापुरुष मंजुल चंद्रिकार लिखिले कि अल्प अल्प साधन करिबो योगी जन हेबा पाई योगी जन हेबा पाई हे सुजने योगी जन हेबा पाई। पर्वत गुहारे साधना साधिले साधना सिद्धि नही सोना सुजने गुणी मेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी। अल्प अल्प साधन करिबो जोगी जन हवा पाई ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यास ये चारिटी आश्रम रही नहीं आम समस्त जानीचे 1 ରୁ 25 वर्ष पर्यंत समय होची ब्रह्मचर्य सकल तेजीबो ताकू न तेजीबो ब्रह्मचर्य व्रत वीर सबु तु तेजी पारिबो धन सुना टंका घर कोठा गाड़ी जमी बाड़ी सबु जाक को त्याग करदे पुणी मिली पारिबो पुणी पुरुषत्व पौरुष्य बलरे पुणी से गुड़ को सब अख्तियार तो करि पारिबो जहा तो ठारो चाली जाइथिबो धन चली गला तो पुरुषार्थ बल पुणी धन कमई पार नहीं जमी बाड़ी चली जाइए समय क्रमे हाँ से जमी बाड़ी मध्य तोर पुरुषार्थ क्रमे रे कलिजुगर मनीष तू ताको कमई पार नहीं किंतु ताकू न तेजिबु ब्रह्मचर्य व्रत वीर तू सबू छाड़ी दे पारो किंतु ब्रह्मचर्य व्रत को केबेले छाड़िबो नहीं। ये ब्रह्म ज्ञानी हेले ये बोज्रा मोर पामर च्युत कही सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। तेणु एक रेला ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिब सब समाज ग्रहण करिबा ब्रह्मचर्य वयस बुझले इंद्रिय संयम तले श्रृंगेर ऋषि को जड़े प्रश्न कले कले ही महात्मा ये संसार सर्वश्रेष्ठ प्राणी होचे मनुष्य नहीं दुर्लभं मनुष्य देहं देहिनां क्षणभंगर ये मनीष शरीर दुर्लभ ही थे मध्य शरीर मात्रे खड़ु धर्म साधनम
शरीर माध्यम धर्म साधन करि आउ से धर्म द्वारा ईश्वर प्राप्त भगवत प्राप्त कलिजुगर मनीष करि तथापि मध्य मनीष दुखी कहीं अभाव असुविधार से पड़े कहीं भगवत प्राप्त से करिपारे नाही ना दीटा इंद्रियर संयमता से करे नाही बोली से दुईटी इंद्रिय है कौन एक रहा चिह्वा दुई रहा चननेन्द्रिय ये दीटार संयमता तार रस ये रसन इंद्रिय नहीं रसना यार संयमता करिबार नाही कि द्वितीय हेउची कौन चननेन्द्रिय अर्थ काम इंद्रिय उपरे तार संयमता रहे नहीं बोली ये दुईटी कारण पे कलिजुगर मनीष सर्वश्रेष्ठ प्राणी ही मध्य दुखी हुए नहीं अच्युत से लिखिले कहले काम शक्ति देशे प्रबल बढ़िब आमरे होइबे भोला आमरे होइबे भोला हे सुजने कामरे होइबे भोला युवती जे रति सुख आसे संतान को करी कोड़ा सोना सुजने गुणी मेल काल आसी लाणी हे सोना सुजने गुणी महापुरुष कहले कहले बाबूरे काम शक्ति देशे प्रबल बढ़िब कामरे होइबे भोल कलिजुगर मनीष कामरे भोल हब वृद्धा युवती जे रति सुख आसे करी युवक को कोल करी बालक को कोल बालक मान को कोल करिवे ए कथा महापुरुष 600 वर्ष तले हे सुथी जानी कागज कलमर उद्भावन ही नथेला सेतबेले तालपत्र लेखन लिखि देइथिले जहा आज देखनु सत हिनी अक्षर अक्षर मालिका सत जणे जदि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे निष्ठा पर भाव 10 वर्ष से जहा को जहा कहब से व्यक्ति से करिया बाध्य हम जड़े जदि 10 वर्ष भाव काय एवं मन एवं वाक्य जदि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना 10 वर्ष ताहले ता आखिरे एक ज्योति आसी जाई था से का को अभिशाप दे ता फलीभूत हो जीव का ऊपर खुशी जदि आशीर्वाद करे ता फलीभूत हो जाए एवं ता आखिरे आखि के मिसई पारते ना आखिर एक ज्योति था बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जाने ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले कहले बाबूरे ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर तेणु 1 रे ब्रह्मचर्य 2 रे गृहस्थ 3 रे वानप्रस्थ 4 रे होची सन्यास ये मनीष जीवन 4 आश्रम दे गति करे आ ये 4 आश्रम भितरे श्रेष्ठ आश्रम है कौन धन्य गृहस्थ आश्रम तेणु गृहस्थ आश्रम परिवार भितर रही गृहस्थ रही किमिति भगवत प्राप्त करी हब जोग साधना बाट जोग मार्ग रे जाई किमिति ईश्वर प्राप्त करि परिबा ये शरीर को साधन माध्यम शरीर मात्र खलु धर्म साधनम तेणु गृहस्थ परिवार आश्रम परिवार थाई ये शरीर साधना माध्यम किमिति ईश्वर प्राप्त करी ये जो निजन्मर मुक्ति ही परिबा तार उपाय कौन ना उपाय होची योग अष्टांग योग नहीं जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये कड़ी जुगरे ते सहज बाट नहीं अच्युत लिखिले जोग मार्ग हटी कठिना गोटी के गोटी करंती जन जे ओ पथे बहु बाधा विघ्न सुजने जे से हो पथे बहु बाधा विघ्न सुजने जे जोग मार्ग साधना बाट तपस्या बाट ये थे सहज बाट नुहे कलिजुगर मनीष पक्षरे यही बाटर जाई
परिवार भीतर ही भगवत प्राप्त ईश्वर प्राप्त करवा नहीं बड़ कठिन बाट कठिन मार्ग ये किंतु ई अष्टांग योगर फल आम कली जुगर संसार परिवार भीतर रही किमिति प्राप्त करी भगवत प्राप्त करि परिबा अच्युतानंद महापुरुष महाविवेक ग्रंथ रे एक कथा लिखिछन तार उपाय कौन ना अष्ट अंग लगाई तो प्रणाम करिबो बाबो प्रणाम करिबो सहज सूत्र रे बाबो कड़ी की तारिबो बाबो कली की तारिबो कले अष्टांग लगाई तो प्रणाम करिबो सहज सूत्र रे बाबू कली की तरिबो राम रे तू ये कली जुगुरु तरी पारिबो केमिति ना अष्टांग अष्टांग लगाई तो प्रणाम करिबो अष्टांग योगर फल तू साष्टांग प्रणिपात रे माध्यम रे तू पाई पारिबो अष्टांग लगाई तो प्रणाम करिबो सहज सूत्र रे राम कली की तरिबो किमिति 24 पटल रे अच्युतानंद महापुरुष लिखिले मन देखि सुनंतु ये नमस्तनांताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि जुगधारिणे नमः साष्टांग प्रणाम केते बेले किमिति करिवो 24 पटल रे अच्युत लिखिले उदय हस्ते प्राण धर्म प्रणाम करा नियम प्रणाम करा नियम प्रणाम करा नियम रे कड़ी जुगर मनीष सूर्य उदय बेले एवं अस्त बेले आपण देखि नांदी महिमा धर्मर जे होचने प्रचारक महिमा धर्मर जे होचने प्रवर्तक कि ना जन्मरु अंध जाति रे कंध संत भीम भई से कौन कहिचनी महिमा धर्मर नीति नियम विषय कहले उदय काले एवं अस्त काले प्रणाम करिवो देखि नांदी अलेख धर्म जीवन नहीं महिमा धर्म सकाळे सूर्य उदय पूर्व उठी जाएगी दंडवत करती संध्या समय सूर्य अस्त बेले से प्रणाम करती नहीं तेणु से कहले उदय अस्ते पाल धर्म ये धर्मटी को उदय अस्तर पालन कर प्रणाम कराई नियम प्रणाम तू कर उदय अस्त बेले आओ 10 को करी साखी मनरो धर धर्म रखी मनरो धर धर्म रखी मनरो धर धर्म रखी 10 दिग को करी साखी 10 दिग को साक्षी करी 10 अर्थ 10 दिग बोली बोली मुंडिया मारिबे 2 हाथ जोड़ी 2 पाद जोड़ी प्रथमे 10 छिड़ा हो जिबे से कौन ना छिड़ा हो गला सिद्धासन छिड़ा हो गला परे कौन करिवे 10 दिग को बोली 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 प्रणाम प्रथमे करिवे सकाळु एवं संध्या आउ कौन करिबा ना महापुरुष कहले मनरु धर्म रखी धर्म को साक्षी रखी तो प्रभु को प्रणाम कर बाबूरे 10 दिग को बोली बोली बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी आज मालिका वचन आलोचना आलोचना करुले कौन ना कली जुगरे अष्टांग योग साधना करिवार सहज सरल उपाय कौन आउ ये अष्टांग योगर फल आम कली जुगरे किभली भाव सहजरे प्राप्त पाई परिबा प्राप्त करि परिबा कहले जे 12 12 उदय अस्त साष्टांगे कर दंडवत साष्टांगे कर दंडवत साष्टांगे कर दंडवत
ଦ୍ୱାଦଶ ବାର ପ୍ରତିଦିନ 12 ଥର ଦ୍ୱାଦଶ ବାର ଉଦୟସ୍ତ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ମାନ 12 ଥର ଏଭଳି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ତୁ କରିନେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ନିଷ୍କାମେ ବଞ୍ଚି ବଏ ମର୍ତ୍ତେ ନିରତେ କରି ସେବା ମତେ ନିରତେ କରି ସେବା ମତେ ନିରତେ କରି ସେବା ମତେ ନିଷ୍କାମେ ବଞ୍ଚିବ ଏ ମର୍ତ୍ତେ ଏ ମର୍ତ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନିଷ୍କାମରେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ରେ ବାବୁ ନିରତେ କରି ସେବା ମତେ ଏଇଭଳି 12 ଥର ପ୍ରଣାମ କର। ଆଉ କହିଲେ ଏବେ ହୋ ଇଲୋ କଳପଦ୍ରୋମା ଖଣ୍ଡିବୋ ସର୍ବ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭ୍ରମା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତୋର। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବିଧି ତୁ ଦିନକୁ 12 ଥର କରିନେ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେମିତି କରିବା ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିମା କହିଲେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟଅଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ସହଜ ସୂତ୍ରେ ରାମ କଳିକି ତରିବୁ। ତୋର 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କହନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ହଉ କି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ଯଦି 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ନ ଲାଗିଲା ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 8ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ଭୂମିରେ ଲାଗିବା ଦରକାର ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କୁହାଯିବ କହିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇବ ଉଭା ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା କହିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇବ ଉଭା। ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକିରି ଉଭା ହେଇକି ତୁ ଛିଡ଼ା ହଉ ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା ବୁଝିଲେ ବିନୟ ସହକାରେ ତୁ ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗିବୁ ବିନୟତା ସହିତ ଭୂସୁବାସ ନୁହଁ ବିନୟ ଭାବନା କହନ୍ତିନି ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ନାଇଁ ବିନୟ ସହକାରେ ତୁ ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗିବୁ। ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଅ 3 ଧାପରେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଅ 3 ଧାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଅ 3 ଧାପରେ। ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗଣ୍ଠି କହୁଣି ଦୁଇ ପାପୁଲି ଦୁଇରେ ଭରା ଲଗାଇ ଆଉ ପାପୁଲି ଦୁଇରେ ଭରା ଲଗାଇ ପାପୁଲି ଦୁଇରେ ଭରା ଲଗାଇ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗଣ୍ଠି କହୁଣି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭୂମିରେ ଲାଗିବ କହୁଣି 2ଟା ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ଲାଗିବ ବୁଝିଲେ। ଓ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମରେ ହେଉଛି ବିଧି। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ନାସିକା ମସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାରେ ଲଗା 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା ଆଉ 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା। ନାସିକା ମସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାରେ ଲଗା ନାସିକା ଆଉ ମସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାରେ ମାଟିରେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ନା 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା 2ଟା ପାଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ ଏମିତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବେଳେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ଅଲଗା କରିକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ରଖ ସଡ଼କ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି
କହିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରଖ ସଳକ କରି ଆମର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇଏ ସଳକ କରିକି ରଖିବା ବୁଝିଲେ एकमात्र प्राणी मनुष्य जार मेरुदंड सीधा ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ନାଇଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରଖ ସଳକ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରାଣ ପଶିବ ଯାଇ ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ ଫିଟାଇ ଆଉ ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ ଫିଟାଇ ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ ଫିଟାଇ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲେ ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ଅନାଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସାଧିଲେ ତୋହି ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଆଉ ସହଜ ଧାରାରେ ଜଟିଳ ଯୋଗ ସାଧିଲେ ମିଳଇ ଚରମ ଭୋଗ ଆଉ ସାଧିଲେ ମିଳଇ ପରମ ଯୋଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଭଳି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ତୁ କରିନି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ତୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହି ଶରୀର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନୀ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଏ ବାଟକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନେବେ ବୁଝିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କହିଲେ କୋଦଳ ଅରଣା ଚମ୍ପାବାଲି ମଠ ମୂଷା ସଦାନନ୍ଦ ନାମ ମୂଷା ସଦାନନ୍ଦ ନାମ ହେ ସୁଜନେ ଶାସନାନନ୍ଦ ନାମ ବଣିକୁଦଠାରେ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏ କଥା ମନରେ ଭାବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଜାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି କୋଦଳ ଅରଣା ଚମ୍ପାବାଲି ମଠରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସୁଧୀ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ସୁଧେୟାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।